Les manifestants ont déserté le centre-ville de Kerbala. Nombreux ceux qui sont morts ici lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. D'autres ont été froidement assassinés. Parmi eux, Ihab al-Wazni, l'une des figures les plus respectées de la contestation. La famille d'Ihab al-Wazni se réunit sur sa tombe, 40 jours après sa mort. قلت له صوت حر وطني يعني كان يريد يعني عيشة كريمة للشعب للفقراء أن يتحسن الوضع المعيشي للشعب يتحسن الوضع المعيشي للفقراء ويبين حقيقة هذه الأحزاب والميليشيات التي تقتل الشعب العراقي منذ سنين وتسرق أمواله وتبعثها لدول أخرى كإيران وغيرها. اي اشوفهم هم هم اشوفهم يسرحون يمرحون ويفترون يباوعون يمكن هم ويانا يمشون واحنا ما ندري لانه جبناء وخونه خونه. اريد يكشفون عن القضاء يكشف عن القتله. اذا ما كشفوا عن القتله فالقضاء السلام عليهم. Ces accusations sans détour, nous les entendrons souvent dans ce pays où les factions armées sont plus nombreuses et plus puissantes que jamais. Des dizaines d'activistes ont été assassinés depuis fin 2019. Ils étaient les leaders de la révolution d'octobre, un mouvement massif et inédit qui dénonce la corruption de la classe politique et la mainmise de puissances étrangères sur l'Irak. طبعا هذا مكان التنفيذ اللي صار لأن هو يجي من هنا ويرجع للخلف حتى أنه يصف السيارة بالمكان اللي يريده. السيارة اجت يعني تحركت بعد التنفيذ ظلت تتحرك ذاتيا توقفت هنا بالضبط بهاي المنطقة هنا هذه المنطقة اللي توقفت بها. Ce 9 mai 2021, une caméra de sécurité filme le meurtre. Mais la vidéo, de mauvaise qualité, ne permet pas d'identifier les tueurs. ساعة واحدة 12:30 و5 يعني شلون فشي وقت مؤقت شلون ب 12:30 و5 هو جاي بسحور وياه بالسيارة. اجى هذا الولد جيراننا اجى قام يصيح ام محمد قلت له ويهاب اجى باوع بوجهه ما ينشاف وجهه من الدمايه وممطول قعدوه يقول انا مهدد يسولف يقول انا مهدد ما ادري بيا ساعة اموت. اقول له من اللي يهددك؟ يقول اليوم 1.5 سنة من هددني قاسم مصلح قال لي اصفيك. Originaire de Kerbala, Qassem Mousla est un haut responsable du Hashd al-Sha'abi, un puissant groupe paramilitaire aujourd'hui intégré aux forces armées irakiennes. Il est arrêté suite à la plainte de la famille al-Wazni. Furieux, le Hashd multiplie les démonstrations de force, notamment dans la zone verte de Bagdad, quartier ultra sécurisé où siège le gouvernement. L'armée n'intervient pas. الحشد الشعبي يسيطرون على الوزاره. ليش؟ على رئيس وزراء ما يقدر يحكي. شنو ما يقدر يحكي؟ اكو رئيس وزراء ما يقدر يحكي بيا قانون هذا. كل اقوى الميليشيات على البلاد كلها، على الشعب وعلى الجيش وعلى حتى الجيش العراقي ما يقدر يحكي.
القوات الأمنية سمحت لبعض الميليشيات من التجول لبضعة ساعات داخل وسط مدينة بغداد. لكون احنا يعني في حالة حصول يعني بعض يعني سوء التفاهم خلينا نسميه، لا يمكنها أن تتدخل بشكل يؤدي إلى إراقة الدماء في الشوارع العراقية. Qassem Mousla est libéré après 2 semaines de détention et accueilli en héros par ses hommes. أن إطلاق سراح هكذا متهم في هكذا ظروف وذو نفوذ عالي سوف يؤثر على سير التحقيق حتما، بل أن هناك عدد من الأشخاص كانوا يعني شهودا انجروا أو سحبوا أنفسهم من القضية. Ce proche du Hajj el-Shaabi réfute ces accusations et dénonce une diabolisation. الصورة التي رسمت لذوي الشهداء والضحايا هي صورة إعلامية، جزء من بروباغندا الإعلام الذي زرعها في أذهانهم، إلصاق التهم بجماعات أخرى رسخت لهم لكنهم لا يمتلكون دليل. وهذا ما حدث في حادثة أم إيهاب الوزني رحمه الله عندما اتهمت قاسم مصلح وبرأه القضاء. Malgré des engagements au plus haut niveau de l'État, l'enquête est toujours au point mort dans la ville sainte chiite de Kerbala. À Bagdad, des proches d'activistes assassinés affluent de tout le pays peu après la mort d'Ihab al-Wazni. نظمنا هذا الاحتجاج لعدم كشف قتلة الشهيد إيهاب الوزني وقتلة الشهيد فاهم الطائي، وبدأوا بالتسويف كما حصل في قضية والدي. Très impliquée, la mission de l'ONU tente de faire pression. Ihab al-Wazni was very respected. He was a person that I'd like to listen to as well because he was not only an activist, but also a realist. And this is what Iraq needs. So when I got the news that he was assassinated, I was devastated. The Prime Minister emphasized time and again that he is very serious about bringing this investigation forward, but surely things could be done a bit more rapidly. So again, while expressing my understanding for a complex environment, I can only call on authorities to speed up and to make sure that justice is done. شخصياً أنه أنا ميليشيا ودت رسول خاص وبلغني رسمياً أنه أنت إذا رجعت حياتك تنتهي خلاص رسمياً، يعني مو كان رسائل قلت لك هسه لا. يعني صعب أذكر اسمها لأنه بالأخير حياتي تنتهي خلاص. Hussein al-Rorabi a fui Nassiriya, une ville du sud qui fut longtemps l'épicentre de la contestation. Il est un visage incontournable du mouvement dans une région vitale pour l'économie irakienne. Il mène aujourd'hui une vie d'homme traqué. Sa maison de famille a été visée par un engin explosif. الحكومة لا تعلن من هذه الجهات التي تنفذ العمليات الإرهابية. بالتأكيد هذا إرهاب، يعني تفجير البيوت الآمنة. يعني أنا جدتي إلى الآن من تفجير بيتي هي مصابة. حينما نقيم دعاوى لا تنفذ هذه الدعاوى حقيقة. Hussein al-Rorabi se rêve aujourd'hui un destin politique.
أعتقد أن هناك واجب أخلاقي علي التضحيات التي سقطت في تشرين أن أوصل صوتهم. المعاناة الكبيرة والألم والحرمان الذي وقع على المناطق الجنوبية بالذات تكرر بعد سقوط نظام البعث ونظام صدام حسين. لا عدالة اجتماعية، لا خدمات، لا فرص عمل متساوية بين العراقيين. هذا ما دفع الشارع العراقي للخروج باحتجاجات تشرين وثورة تشرين. C'est dans ce sud déshérité que les milices sont recrutées en masse pour combattre le groupe État islamique. L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite en Irak, appelle à prendre les armes contre les djihadistes en 2014. Ces groupes connaissent alors une montée en puissance sans précédent, avec l'aide de l'Iran voisin. Aujourd'hui, ils sont accusés de vouloir étouffer la révolution d'octobre. نحن أبناء المجتمع الجنوبي، نحن أبناء الهم العراقي، وننحدر من نفس المناطق التي يدعون الدفاع عنها، لكنهم وجهوا بنادقهم وكواتمهم نحو رؤوسنا، وهم يعتقدون أن الدولة العراقية الحديثة التي يطالب بها أبناء تشرين إن تحققت وكانت سيتم زوال هؤلاء الميليشيات. Nous prenons la route pour Bassora, capitale du sud pétrolier. L'Iran est à quelques kilomètres à peine. Et l'emprise des milices est ici particulièrement forte. Les murs de la ville racontent le destin tragique de Riham Yacoub, assassiné en août 2020. Brillante universitaire, cette féministe se fait connaître bien avant la révolution d'octobre, en créant un centre sportif dans une région très conservatrice. Ses parents évoquent une personnalité hors norme. اللي هي قدرت لوحدها اللي يمكن احنا ما ساعدناها انه تفتح مشروعها الخاص اللي هو يمكن اكبر جيم بالبصره موجود 400 الاخ وست مشتركه عندها فكم هائل من النساء بالاضافه لمتابعاتها على صفحاتها. بنات البصره كلهم كانوا منطوين بس من جت هي شلون حررتهم يعني حررتهم وعطتهم ثقه بنفسهم. هي طموحه كلش طموحه دائما تقول هاني اصير وزير الرياض وزيره رياض. احنا نضحك وين الصير. Mais l'engagement de Riham Yacoub prend vite une tournure plus politique. Dans cette ville où les habitants manquent de tout, la jeune femme met à profit sa popularité, comme lors de cette manifestation en 2018. مو شغلتي انه انا استغل موقعي بس انه البنات يثقون بي ويحبوني ويعرفون الشيء جاي نسويه صح. فقلت ليش انه انا ذكرت فيما سبق انه مجرد بوست واحد ساعه ب 11 بالليل نشرته امس قلت لهم باكر بالاربعه نتجمع نطلع تظاهره بدون اي سؤال بدون اي استفسار. تشوفين ذول النساء قدامك. À cette époque, Laudia Raymond est très proche de Riham. Les deux femmes manifestent en tête de cortège. Leur engagement attire même l'attention du consulat américain de Bassora, qui les invite. كان عيد المرأة فكان عندنا تكريم للفتيات القياديات بالبصرة فكان عندنا صور مع القنصل فتم نشر هاي الصور على أنه احنا عميلات وكذا. كمية الهجوم والتسقيط اللي تعرضت له ريهام كان كلش كبير. كان كافي انه هو يخلي الميليشيات تبقى تحاول انه هي تقتله. Quand la contestation prend une ampleur inédite fin 2019, Riham Yacoub décide de moins s'exposer publiquement. Mais cette mesure de prudence ne suffira pas. Elle est assassinée le 20 août 2020. بالشارع دراجة تعرضت لها وضربتها. كانت اعتقد يعني حسب ما وصلتني معلومات انه هي مباشرة فارقت الحياة لان الرصاصات اثنين براسها وواحدة بصدرها وواحدة برقبتها. بصراحة ماكو شيء اقدر اوصفه من بريهام غير انه اقول هي انسانة عظيمة وخسارتها خسارة
لنساء العراق أجمع. Une importante agence de presse iranienne évoque de nouveau sa visite au consulat, juste avant sa mort. Pour son père, le lien avec l'assassinat ne fait aucun doute. فهاي الجريدة تحرض وتقول انه هذول الناس عملاء للامريكان، انه وعندهم علاقات بالقنصلة الامريكية، بينما هي كانت دعوة. انت شنو قاتل مدير السي اي اي؟ ابدا هي بسيارتها وجايه تمشي وفي امان الله. شنو قالت لهم؟ لان الماي مالح، او لانه طالب طلبات هي ما محتاجه شيء، بس انه حست انه بلدها راح ينهار، بلدها انتهى، ولذلك هي طلعت. Le premier ministre irakien se rend chez les parents de Riham Yacoub après sa mort. Il prend un engagement devant les caméras. أفعالها أعمالها الخيرية في هذه المدينة الطيبة، أهل المدينة خلتهم يرتجفون خائفين قسما بدم الشهيد ودم كل شهداء العراق. المجرمين سوف ينفذون لنا العقاب. La police identifie rapidement un suspect, membre d'Assaïb Ahl al-Haq, une faction pro-iranienne. Une unité d'élite tente de l'arrêter. Mais elle essuie une violente riposte et bat en retraite. Ces événements nous seront confirmés par un haut gradé des services de renseignement de Bassora. Le porte-parole du groupe incriminé nous livre sa version des faits. الإعلام المعادي المغرض يستغل أي حادثة لتضخيمها وتكبيرها. الشخص هذا ليس منتميا إلى العصائب. نحن نعتقد بأن المتضرر الوحيد من عملية اغتيال المتظاهرين هي الحكومة نفسها وفصائل المقاومة والحشد الشعبي، لأن أي حادث يحدث الأصابع تتحول باتجاه هذه الجهات الثلاثة، وأنا أعتقد بأن الهدف من الاغتيالات هو هذا. هناك تدخل أمريكي في الموضوع، ومن يطالع الوثائق الموجودة سيكتشف بأن عملية قتل المتظاهرين هي عملية ليست بجديدة، ونحن حذرنا منها كثيرا. À Bassora, le climat d'impunité fait fuir Lodia Raymond, elle aussi victime d'une tentative d'assassinat. بالبصرة لا حياة، فقط موت. يا اما انت تكون تابع لهم يا اما تموت. ما تقدر تعبر عن رايك اصلا داخل البصره. تم شراء حتى الاعلاميين الصحفيين، ما اريد احدد بالاسماء، لكن الاغلبيه، ما اقولهم كلهم، الاغلبيه تم شرائهم. بعد مقتل احمد عبد الصمد البصره تم تغييبها اعلاميا. Ahmad Abdesamad était le correspondant de la chaîne nationale Dijla à Bassora. Journaliste engagé, il couvre sans relâche la révolution d'octobre. مظاهرات البصرة تعود من جديد للمطالبة برحيل الفاسدين. الفاسدين هم الأحزاب والميليشيات والمسؤولين. اليوم أهل البصرة مظاهرات مسلمية، ماكو أي عمليات حرق الممتلكات العامة ولا أكو أي مندسين. Ahmad Abdesamad est assassiné le 10 janvier 2020. Et toujours le même mode opératoire. Son collègue Safar Ali est au volant. Il meurt quelques heures plus tard de ses blessures. بس صفا كان بي نفس ان اخذوه للمستشفى الجمهوري. اني جيت انا بس قالوا هذا اخو احمد اخو احمد، فسحوا لي المجال، قمت ابص صفا قلت له صفا وين احمد؟ اختي هو يعني بنفس يصعد وينزل. بديت اغلط يعني على العملاء، على المرتزقه، على ايران، يعني هي السبب، يعني الاوامر ايرانيه. L'enquête sur cet assassinat est l'une des rares ayant abouti à des arrestations. Un groupe est clairement mis en cause. Mais la justice n'a procédé à aucune condamnation. المجرمين تم القاء القبض عليهم، مو مثل اكو هوايه يعني تابعين لاي جهه؟
تابعين جهة حزبية ميليشياوية، هم كتائب حزب الله معروفين، هم صرحوا كرئيس الوزراء صرح باسمهم، يعني مو أنا أقول كتائب حزب الله. جاي ننتظر اللحظة أن ينحالوا إلى جنايات من أجل الحكم عليهم. إن من ينحالون الجنايات للحكم جاي أكو تقاعس، أكو تكاسل. Nous avons demandé sans succès à rencontrer un responsable des Kataeb Hezbollah, l'une des factions armées les plus proches du pouvoir iranien, créée grâce au soutien des gardiens de la révolution. Les assassinats ciblés visent les têtes pensantes de la contestation. Mais ils s'inscrivent dans une campagne de violence systématique qui remonte à l'origine du mouvement. La répression des manifestations provoque un bain de sang dès les premiers jours de la révolution d'octobre. Les armes qui ont été utilisées contre les manifestants, ça dépasse l'entendement. Les blessures étaient des blessures de guerre. C'est vraiment une répression que moi j'ai rarement vue dans le cadre de manifestations. Entre le 1er octobre et le 31 décembre de cette année-là, 2019, il y a eu 600 morts. Mais ce n'est pas rien, ce n'est jamais arrivé de 2003 à 2021. 600 morts, 21 000 blessés, 29 000 incarcérés. Donc le degré de la répression était terrible, était terrible. La démission du Premier ministre irakien en novembre 2019 ne met pas fin aux violences. Une commission officielle est chargée de documenter les violations des droits de l'homme. Mais elle est réduite au silence. كثيرا ما لقينا مطالبات بإيقاف إعلان هذه الأرقام، وكانت الجهات الحكومية تحاول التقليل من هذه الأعداد، والأعداد هي لغة الأرقام هي لغة عالمية، هي تكشف ما يجري من أعمال العنف. Les forces de sécurité acceptent aujourd'hui une part de responsabilité, mais affirment qu'elles ont fait le ménage dans leur rang. أدين القوات الأمنية التي استخدمت بشكل مباشر الذخيرة الحية، سواء يعني من خلال تصرفاتها الفردية أو إحساسها بالخطر وبالتالي الدفاع عن نفسهم من خلال استخدام الذخيرة الحية. Mais des acteurs essentiels de la répression n'ont jamais été inquiétés. Durant les premiers mois de la contestation, les manifestants sont pris pour cible lors d'actions illégales d'une extrême violence. If you refer to snipers on the roofs of buildings, I can only confirm this was the case, definitely in the early days of the demonstrations. Does that mean that these snipers were part of an official security force, or were they part of an armed group operating outside state control? I think it's the latter. الجهات اللي متحكمة بالدولة ما رادت صوت آخر، لجأت إلى القمع. بالطبع منهم هذا اتصور لدينا تحقيق عميق، لأن الدولة اتهمت بها، أجهزة الدولة اتهمت بذلك. نعم أجهزة الدولة ربما اخترقت. بدر لديها جناح عسكري، التيار الصدري لديه جناح عسكري، العصائب لديها جناح عسكري، والكتائب وكثير من هذه الميليشيات هي من تمتلك السلاح خارج نطاق الدولة، وهي من تمتلك العجلات بدون أرقام، وهي من تمتلك الكواتم. بالتالي حينما تصدر هذه الجرائم من نتهم؟ منطقا نتهم هذه الجهات التي تمتلك هذا السلاح خارج نطاق الدولة. Si l'implication des groupes armés ne fait de doute pour personne, un acteur clé est régulièrement désigné comme le cerveau de la répression. Le général iranien Qassem Soleimani, commandant des forces d'élite des gardiens de la Révolution. Il se rend régulièrement en Irak à l'automne 2019.
Qassem Soleimani en personne avait mis en place un comité, bien évidemment, il ne l'a pas appelé comité de répression, c'était comité de stabilité et de sécurité, quelque chose de cette nature-là. Soleimani en personne élaborait le programme quotidien de la répression de ce mouvement de contestation. Le grand architecte de l'expansion iranienne dans la région s'appuie sur un réseau de milices pléthorique. Nous avons au moins 75 organisations miliciennes qui dépendent idéologiquement et géopolitiquement à la République islamique de l'Iran. C'est-à-dire leur allégeance va directement vers Ali Khamenei et non pas vers le Premier ministre ou l'État iranien. Face aux violences qui se multiplient, les manifestants accusent ouvertement leurs puissants voisins. Des représentations diplomatiques iraniennes sont prises pour cible dans plusieurs villes du Sud. Ces jeunes, ces manifestations, c'est une attaque à leur influence, c'est une menace pour le pouvoir régional que l'Iran souhaite jouer, et donc il faut qu'il soit rendu silencieux. La riposte est toute trouvée pour Téhéran, qui affirme que Washington est derrière la révolution d'octobre. Une nouvelle pomme de discorde dans le conflit qui oppose les deux ennemis jurés en Irak. Le guide suprême iranien en personne publie un message dénonçant un complot visant à semer la division. La tension monte encore d'un cran fin 2019. Au plus fort de la contestation, des frappes américaines font des dizaines de morts dans les rangs des Kataeb Hezbollah. Des groupes armés organisent un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Plusieurs de leurs leaders les plus influents se rendent sur place. بعلمي ومعلوماتي وأنا مطلع لحد ما لم تقدم أي من السفارات الغربية أي دعم إلى الأحرار أي دعم كان ووجود انتفاضة شيعية علمانية مدنية تطالب بحقوق الإنسان لا بحقوق السيد وتطالب بحقوق المجتمع ما أرعب إيران. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2020, l'Amérique porte un coup sans précédent à l'Iran. Un tir de drone élimine Qassem Soleimani à Bagdad, aux côtés d'Abou Mahdi al-Mohandes, responsable militaire du Hashd al-Sha'abi. À la colère de leurs supporters répondent les cris de joie des manifestants. هذا حوضة الشهداء اللي راحت ودم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت في اليوم. Mais l'euphorie est de courte durée. Les factions armées serrent les rangs après la mort de Soleimani. Même le puissant Moqtada al-Sadr, nationaliste revendiqué, appelle rapidement à la fin du mouvement de contestation. Ces hommes sont d'abord chargés de protéger les rassemblements. Mais les accrochages avec les manifestants se multiplient. من كانت الثورة سلمية وعلى مسارها الحقيقي غصبا علي وغصبا على القبعات الزرق يدافعون عن الثورة. بني شوية زلت قلت لك لابد نجر أذان ما تقبل خطأ لأنه هواي أكو مشاغبين بيهم. En février 2020, les sadristes sont accusés d'avoir tué plusieurs manifestants dans la ville sainte de Nadjaf. ماما حبيبي استوعب ايش بيدك
En dénonçant la mainmise des partis religieux et de leurs bras armés, la révolution d'octobre a remis en cause les fondements du nouvel État irakien. Après 2003, le système confessionnel a donné une place prépondérante aux chiites, persécutés sous Saddam Hussein. Les leaders de cette communauté ont alors fait de leurs groupes paramilitaires des acteurs tout-puissants. Illustration avec cette parade du Hajj al-Shaabi. Officiellement, ces troupes font partie des forces régulières, mais elles défilent seules pour marquer l'anniversaire de leur création, en présence du Premier ministre et de responsables des factions les plus puissantes d'Irak. Pour moi, les milices ne sont pas à l'extérieur de l'État. Les milices ne sont pas un État dans l'État. Les milices sont l'État et elles ont l'État. أخطأنا كأحزاب سياسية عندما سمحنا لهذه الفصائل أن تنمو أولاً ومن ثم أن تتحرك خارج نطاق الدولة، وبالتالي وصلنا إلى حالة شبه فوضى. Une emprise qui laisse bien peu de place à une justice efficace. Le gouvernement de Mustafa Kazmi dispose, à ma connaissance, toutes les informations précises sur le profil des acteurs qui ont assassiné les leaders du mouvement de contestation. On fait face à une approche systémique de l'impunité. Aucune action n'est prise et les crimes continuent. À Amnesty International, sur la base de nos enquêtes, nous avons conclu qu'il s'agissait probablement d'une situation qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. La peur gagne du terrain et les assassinats continuent. Le fils de Fatima al-Bahadili, une activiste connue de Bassora, a été abattu fin juillet 2021. Là encore, après des menaces répétées de miliciens. Pourtant, des voix s'élèvent encore pour porter les idées d'octobre. البصرة ما عادت بندقية الشرق مثل سابقا، لا البصرة حاليا هي تجمع للأحزاب والميليشيات المسلحة، مخدرات، سلاح، كل شيء سيء موجود حاليا بالبصرة. كل اللي أتمناه لهاي محافظتي الجميلة إنه هي تتخلص من هذا الشيء، إنه الحكومة تكون قادرة على إنه هي تثبت وجودها بالبصرة. البعد يحرمني هذه المساحة أنه أتحرك بها. لكن رغم هذا مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الهاتف نستطيع أن نساهم بكثير من الحملات مع أخوتنا في الاحتجاج العراقي. وأيضاً خلسة أتواجد في مدينتي بأكثر من مرة وبأكثر من مظاهرة، أذهب بدون ما تعرف هذه الجهات الميليشياوية. الشيء اللي أريد توصل بنتي أو غيرها اللي انقتلوا أبرياء في سبيل الكلمة، أنه حياة لهذا الشعب، هذا الشعب داينج يعني محتضر. ريهام راحت والحمد لله والشكر توفت مرفوعة الرأس وإحنا مرفوعين الرأس بيها. بس شنو السبب اللي خلى اللي أدى لهذا الانهيار بهذا البلد؟